গোপন সূত্রে খবর পাইলাম আমির খান নাকি মারামারি করতেছে। কাহিনীটা কি? চলেন তাহলে একটু দেখে আসি। আর আপনাদেরকে একটা কথা, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে সমস্যাটা কি? আমি টিকটক করতেছি না, আমি মুজরা করতেছি না, আমি বৌনিয়া ব্যবসা করতেছি না, কোনো উল্টাপাল্টা ভিডিও ডাউনলোড করতেছি না, আমি আপলোড করতেছি না। তাহলে আপনারা কেন এই মানুষটাকে একটু সাপোর্ট করছেন না? আমি তো সুন্দর সুন্দর ভিডিও করারই চেষ্টা করতেছি, তাই না? আর আমির খানের মারামারির বিষয়টা কি, এটা এখন একটু দেখব। প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। লেটস গো। एक फिल्म क्या आई सब हाँ। बना दी, सब पीछे पड़ गए। 2 minutes 8 seconds earlier. Happy Patel, directed by Veer Das. আচ্ছা, আমির খান সম্ভবত এটার প্রডিউসার এই ফিল্মের। क्या बनाया तूने? क्या बनाया है? सर फिल्म ये फिल्म है। ये जो तूने बनाया ये फिल्म है। तूने बोला था एक्शन है, फिल्म है, स्पाई फिल्म है, थ्रिलर है, अच्छा। एक्शन है। किधर एक्शन? सर एक्शन है ना, मारपीट है फिल्म में। जो पूरी फिल्म में तू पिट रहा है वो एक्शन है। मतलब अपना हीरो पिट रहा है पूरी पिक्चर में, वो तेरा एक्शन। হিরো মার খাইতেছে, এটাই ফিল্মের অ্যাকশন। ये तेरे को स्टैंड अप कॉमिक ही करना चाहिए यार। पिक्चर में मत घुस तू भाई। এই ছেলেটা ভালোই অভিনয় করে। रोमांस হ্যাঁ, রোম্যান্সের কি? बहुत रोमांस होएगा, रोमांस होएगा। सर पूरा लव ट्रैक है। আল্লাহ। जो तू चाटा खा रहा है हीरोइन से, उसको तू रोमांस बोल रहा है। वो जब तेरे को मिलती चाटा मारती, वो रोमांस है। वो रोमांस है। 2025 है सर, कुछ लोगों को पसंद है ना নায়িকা domination। ধামাধাম बकवास बंद कर। দিতেছে, এই ডমিনেশন তার পছন্দ, এটাই রোম্যান্স। और एक आइटम सॉन्ग मैं बोला था डालने के लिए, प्रोड्यूसर का एक रिक्वेस्ट था, एक आइटम सॉन्ग डाल दे, अपन बच जाएंगे। আইটেম সং। करेक्ट, यही था ना अपना डिस्कशन। हाँ। तो आइटम गर्ल किसको लिया तूने? किसको लिया? बता किसको लिया आइटम गर्ल? खुद को। कौन से एंगल से तू आइटम गर्ल लगता है? तेरे को क्या लगता है? टॉप एंगल, नीचे का एंगल, कौन से एंगल से तू आइटम गर्ल लगता है? बता सर, ऑडियंस पिक्चर देख কোন অ্যাঙ্গেল থেকে সে আইটেম গার্লের মতন লাগে? फ्लॉप फ्लॉप। एकदम। दरवाजा खुलेगा, पब्लिक आके बाहर अपने को गाली देगी, गाली। फ्लॉप पिक्चर बनाया तूने। ফ্লপ। सर फ्लॉप सबकी होती है, आपकी लाल सिंह। লাল সিং চাড্ডা। এই রে। एक फिल्म क्या फ्लॉप बना दी, सब पीछे पड़ गए। हमने सर, आपने बोला था अलग हटके फिल्म बनानी है। अल्लाह। आपने बोला था। वो मैं सिर्फ इंटरव्यू में बोलता इंटरव्यू में बोले के लिए। सच में हट के फिल्म नहीं बनानी है, समझा? हट के बनाएगा, हट के बनाएगा। हाँ? जोस 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 जोस। Oh my god. Amazing, amazing. क्या हटके फिल्म बनाई है सर? पूरा हटके फिल्म बनाई है। पूरा फेस ही बदलाय ফেলাইছে আমির খান। हटके फिल्म बनाना है, नॉर्मल फिल्म नहीं बनाना है, हटके। क्या बनाई है, शाबाश। क्या एक्शन था, मतलब इतना मजा आया हर सीन देखने में। एक्शन, আহ, रोमांस, ओह माय गॉड, डोमिनेशन। तेरे को डोमिनेशन पसंद है? यस, हाय हाय आई न्यू इट। रोमांस मेरा भी फेवरेट है इस पिक्चर में। सर लेकिन बेस्ट तो वीर का आइटम नंबर था, बेस्ट आइटम। हाय हाय। बोलने वाला था मैं, बोला तू खुद कर तू, क्या ऑडियंस रिस्पॉन्स आएगा। वेल डन। মারগুলা দিছে কড়া। खतरनाक जासूस हैप्पी पटेल। হ্যাঁ, এটা আমির খান না? যাই হোক, জানুয়ারি 16 তারিখে 2026-এ মুক্তি পেতে যাচ্ছে এই হ্যাপি পটেল নামের এই ফিল্মটা, খতরনাক জাসুস, যেটা আমির খান প্রোডাকশন হাউস থেকে মানে নির্মিত হচ্ছে। সো যাই হোক না কেন, অ্যানাউন্সমেন্টটা আমার কাছে জোস লাগছে। অনেক হাসির ছিল, অনেক ফানি ছিল, অনেক মজা ছিল, অনেক হটকে ছিল, ডিফারেন্ট ছিল। সো আপনার কাছে কেমন লাগছে আমাকে জানাবেন। প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, অ্যান্ড চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার কবে থেকে 493 জন সাবস্ক্রাইবার্স হয়ে আছে। আমি নতুন একটা মাইক্রোফোন কিনলাম যাতে আপনাদেরকে
বেস্ট সাউন্ডের একটা এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারি। আমি চেষ্টা করছি, আমি আস্তে আস্তে আরও চেষ্টা করব। হ্যাঁ, সো আপনারা যদি আমাকে ওই সাপোর্টটা না করেন আমি কিভাবে আগাবো? ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাকে সেই সাপোর্টটা দেন, লাইক করেন, কমেন্ট করেন। হ্যাঁ, বেশি বেশি ভিউজ আসলে আমিও তখন ইন্সপায়ার্ড হব আরও ভালো কিছু করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ।